U Hrvatskoj trenutačno boravi i radi više od 100.000 stranih radnika, od kojih je samo 2022. novozaposleno gotovo 80.000. A ove se godine očekuje barem udvostručenje tog broja. Iako je kod većine građana još uvijek prisutna podrška stranim radnicima, Republika Hrvatska i dalje nema jasnu useljeničku strategiju. A Zakon o strancima nije prilagođen novonastaloj situaciji. Koja je budućnost stranih radnika u Hrvatskoj? Kako će se politika postaviti prema rastućim izazovima koji dolaze s povećanjem njihova broja? Te kako će to utjecati na Hrvate? U špici s Macanom razgovaramo s Katarinom Peović, saborskom zastupnicom Radničke fronte i Stjepanom Štercom, demografom. Dobrodošli. Dobrodošli. Hvala lijepa. Stjepane, Hrvati odlaze, stranci dolaze. Tu smo definitivno u minusu. Pa gledajte ovako, ja ću vam sad jedan podatak reći. Nećete vjerovati, pokojna akademkinja Alica Verheimer-Baletić je prije 50 godina u projekcijama najavljivala nedostatak radne snage u Hrvatskoj. Moram priznati da su joj se smijali damo na faksu i tako dalje, ali te projekcije su jasne. I potpuno je bilo jasno, s obzirom na trendove i tako dalje, da će se to između ostalog dogoditi, a mi, nažalost, dakle, sve te procese demografske mirno promatramo, kao da se ništa ne događa. S tim da ću reći, dakle, sljedeće, da će demografska i migracijska problematika biti ključne strateške problematike buduće Europe, pa između ostalog i Hrvatske. Jel? I to se događa, naprosto nešto što između ostalog mi mirno promatramo. I s druge strane, sam si rekao, dakle, nema migracijske politike, nema strategije. Ja bih čak rekao, useljeničku politiku vode MUP i poslodavci i tako dalje, umjesto da se, dakle, prihvati racionalno, kako se zove, useljavanje potrebne radne snage, a naravno i stanovništva koje će sutra utjecati tako baš. Ali ko nam dolazi iz Stjepana? Dolaze single? Koje? Pojedinci? Uglavnom, doma, dakle, ne ostaju stalno? za sad dolaze uglavnom pojedinci i tako dalje, međutim dio će tih ljudi ostati u Hrvatskoj, jel? I naravno sljedeći korak je onda spajanje obitelji. Ali između ostalog smo pročitali neki dan podatak da je 40% onih koji su između ostalog, dakle, ušli u Hrvatsku već napustilo Hrvatsku. Jel? Tako da oni kreću prema razvijenim zemljama i Hrvatska im je zapravo usputna stanica prema razvijenim zemljama Europe. Jel? To samo potvrđuje da mi, dakle, potpuno, dakle, iracionalno pristupamo tome i naprosto se događa stihijska migracija, što je zapravo nije dobro za nijednu zemlju. Ono kad je Merkelica pustila sve izbjeglice u Njemačku, onda je imala jasan zadatak, treba zaposliti ljude, u industriji Njemačkoj treba dati jeftinu radnu snagu, odnosno bilo je tu i vrlo kvalitetno obrazovani stranca. Kod nas, uopće, da li se u politici uopće o tome razgovara, da li je uopće to tema? Pa da, veliki problem taj što zapravo, mislim, dolazak strane radne snage je velikim dijelom povezan sa željom poslodavaca koja se ostvaruje za snižavanje... Potrebno. Ne, pustite da objasnim. Znači, sa željom poslodavaca za snižavanjem cijene radne snage. Nije tu riječ o multikulturalnosti, naravno, nego željom da se spusti cijena radne snage. Nije radna snaga, ne dolazi samo u onim deficitarnim zanimanjima. Evo, mi smo tu situaciju imali sad nedavno sa dostavljačima digitalnih platformi gdje se jako puno ljudi naših želi s tim baviti, ali uvjeti rada su stvarno degradirali, cijena rada je pala i onda su digitalne platforme pokušale uvesti agregatore. Još uvijek se borimo da se ti agregatori izbace iz Zakona o radu kako bi oni bili njihovi poslodavci. A agregatori ne mogu biti poslodavci tih radnika zato što oni ne određuju cijenu rada, ne određuju ko će se u aplikaciju uključiti, isključiti i tako dalje, nego samo služe kao posrednici između digitalnih platformi i države, jer je u mnogim zemljama Europe došlo do tužbi gdje su digitalne platforme izgubile te tužbe kao prikriveni poslodavci. Da bi se zaštitili, uveli su te agregatore koji su često i agencije koje dovode tu radnu snagu iz trećih zemalja, koje stvarno žive i rade u robovlasničkim uvjetima. Bila sam u jednoj takvoj kući. Ima kuća ili negdje? To je stvarno, to je stvarno sramota. Mislim da bi nas sve trebalo biti sram u kojim uvjetima ti ljudi žive, a žive u tim uvjetima isključivo zato što poslodavac tako zapravo štedi.
Da, to je ova kuća koju ćemo pokazati, ali dajte nam onu tablicu. Bila sam u jednoj drugoj kući, ovo smo dobili recimo od naših simpatizera, ali bila sam baš u jednoj kući gdje zapravo nisam niti željela slikati, niti su mi dozvolili da slikam. Zašto? To je posebna problematika. Znači ti ljudi kada bi razotkrili u kojim uvjetima žive, danas smo imali državnog glavnog inspektora, zašto se njemu to ne prijavljuje, oni bivaju deportirani. Jer je njihova radna dozvola vezana uz poslodavca. Oni inače, ovo što je bilo spomenuto, da smo mi malo ko protočni bojler. Znači nije da ti ljudi ostaju ovdje. Oni odlaze često u Portugal, recimo, jer je tamo drugačija zapravo politika prema tim stranim radnicima. Uglavnom, kod nas ljudi ne mogu niti prijaviti ovakve situacije jer će biti deportirani. Ali su onda novi robovi, realno. To su stvarno i uistinu novi robovi. Ali ovdje gledamo. Vi ste rekli da ljudi ne žele, da poslodavci žele smanjiti cijenu. Ali pogledajte za 2022. Najviše je došlo ljudi u graditeljstvu. Dakle, ogromna količina radnika u graditeljstvu naši ne žele raditi. Ne, naravno da će ih biti najviše u graditeljstvu, ali se povećavaju brojevi i u drugim sektorima. A osim toga, znate, pitanje je graditeljstva, pa naši ljudi odlaze na građevinu u Njemačku. Tamo je 3 puta veća cijena rada. Pa naravno da će otići. Ali to razlog, znači naši odlaze za bolje plaćene poslove, pa na ova mjesta koja se ne mogu platiti dobro dolaze stihijski, ajmo reći, dovedeni ko može. To se uvijek događa zapravo u neuređenom sustavu, u neuređenoj državi i tako dalje. Osim toga, mi smo imali iskustva, mi smo imali tu gastarbajtersku fazu i tako dalje, gdje su naši također odlazili u Njemačku, uglavnom u građevinske firme i tako dalje. Isto tako stanovali u neprikladnim uvjetima i trebalo je otprilike negdje 10 godina da se oni uklope u to nekakvo društvo i da dignu nekakav svoj socijalni status u tom društvu. Tako da, ali s druge strane, ono što je dakle, ključna stvar u toj migraciji stanovništva, migracije ne mogu biti stihijske. I ne može ih voditi između ostalog poslodavci ili recimo politički sustav. One moraju biti temeljene na nekakvim racionalnim planovima gdje nema dakle, govora ono što se vrlo često kaže asimilacije novog stanovništva u sredinu. Ne. Asimilacije ne, nego funkcionalno uključivanje tog stanovništva u novu sredinu. To znači da postoje dvije strane, dakle, koje moraju između ostalog, dakle, kako bi rekao, urediti sustav. Jel? Dakle, ne može se dogoditi između ostalog da u pravilu, gledajte, migracijsko stanovništvo u pravilu je dakle, jedan od oblika stradalničke populacije. Zamislite vi recimo da oni prođu, ne znam, nekoliko stotina kilometara, nekih više od 1000 kilometara da prođu da bi došli u novu sredinu raditi. Jel? Ako već poslodavci žele, recimo, ako se radi u razvijenoj zemlji i tako dalje, uzet ćemo primjer Njemačku, ako oni žele te radnike, pa nek pokažu da to žele. Zašto ne dignu Lufthansu, pošalju autobus i tako dalje i dovede tu planski radnu snagu i zapravo poslože, da tako kažemo, uređeni sustav, da ti ljudi ne osjećaju između ostalog te kako bi rekao, posljedice migriranja i iskorištavanja, ako baš hoćemo, od strane poslodavaca. Dobro, ali koliko je tih, mislim da za sad to ne osjećamo, ali ćemo vidjeti. Jer ja gledam podatke za 22. Imam da je najviše Bosne i Hercegovine 36.000, onda Srbije 20, Nepalci su na 12, i onda imamo Sjevernu Makedoniju 10.000 i Kosovo 9. Znači, i da li nam je ovaj prirodni bazen? Ne, naše okruženje. Dakle, to je dominantno useljenička populacija iz našeg okruženja. Jel? Zašto? Zato što između ostalog, dakle, ta populacija, ako baš hoćemo iz cijele Južne Europe, je idealna migracija za sve praktičke europske zemlje. Zašto? Zato što se to stanovništvo jednostavnije prilagođava načinu života. Ne onog multikulturalizmu i tako dalje, dakle, nego načinu života, jel? Jer na koncu, ako baš hoćemo, nemamo mi sad dakle, tu situaciju da se oni moraju prilagoditi, ne znam, politici, svjetonazoru, etničkoj pripadnosti i tako dalje. Oni se moraju samo prilagoditi funkcionalnom društvu, dakle, uređenom društvu, da između ostalog kroz tu funkcionalnost gdje postoje obaveze obje strane mogu podići nekakav svoj socijalni status u novim sredinama. Jel? A jesmo li tu možda promašili onu priliku kao kad se dogodilo s Ukrajinom? Dakle, nekam Poljska ih je primila, pa masovno zaposlila i koliko shvaćam puno drugih zemalja, kod nas je došao relativno mali broj. Uopće nismo se nešto kao potrudili privući. Zato što mi nemamo tu, mi nemamo zapravo nemamo niti demografsku politiku, bogme nemamo ni migracijsku i tako dalje. Jeste vi vidjeli recimo migracijsku strategiju Republike Hrvatske? Nema je. Jel? Dakle, da ona postoji, onda bi se između ostalog kroz poticajne modele usmjerilo prema toj populaciji. Jer nije dovoljno reći dođite vi k nama, jel? Nego to moraju biti razvijeni poticajni modeli da oni svi koji ulaze u Hrvatsku znaju između ostalog da ulaze u nekakav uređeni sustav, pa ako baš hoćemo novi način života koji im je kvalitetniji od njegovog dosadašnjeg. Mi se teško nosimo s tim sustavom. Dakle, Katarina, vi ste rekli dođe čovjek i plaća ga se jeftino, ali ajmo reći, možda u građevini, u dostavi ćemo se složiti. Ali kad dođeš u turizam i trebaš za dobrog konobara, on njemu moraju dati slobodne dane, moraju mu dati smještaj, moraju mu dati, ima 3 obroka dnevno, znači mora ga zbilja držati i ljudi mi kažu da su zadovoljni baš s radom. I onda taj naš domaći radnik neće raditi, a njemu ne plaća ništa toga,
a ovima mora platiti punu plaću, konkurentnu plaću i sve ove troške. Pa zar im ne bi bilo lakše da imaju domaće radnike? Ali mislim da je to vrijeme nepovratno prošlo. Pa naravno, mislim, 3 puta veća cijena rada u zapadnim zemljama je uzrokovala to da nemaju domaće radnike. Naš radnik će naravno to ići rađe raditi u Njemačku, ali stvar je u tome da, evo, baš za turizam, za te sezonce postoji pravilnik za smještaj. Znači uvjeti smještaja gdje je i kvadratura osigurana kolika treba biti, recimo koliko radnika može spavati u jednom prostoriji i tako dalje. Dok za sad ove stihijske nema ništa dakle, od toga i često su zapravo dobili radnu dozvolu preko graditeljstva, a ti ljudi doslovno u jutarnjim satima rade na građevinu, a popodnevnim satima voze za Wolt. Znači, dio digitalne platforme kojih ovdje uopće nema, što je signifikantno, je zapravo totalna, znači nekontrolirana anarhija. Tako da u tom segmentu postoji jako puno problema. Mislim da se cijela Europa s time nosi. Znači, mi smo pokušali to implementirati. Istina, ali postoji znači, jedna direktiva Europske unije koju mi nismo slijedili. Dapače, naš zakon o radu je išao potpuno suprotno od te direktive. Da se pogoduje zapravo Woltu i digitalnim platformama. To nema nigdje u Europi. Znači da smo mi u Zakon o radu ubacili te agregatore, znači te posredničke firme na koje se u potpunosti prebacuje odgovornost, jer je već samo postojanje digitalnih platformi na razini Europe problematično jer se njih optužuje da su prikriveno zapošljavali. I sa tom direktivom će biti moguće, ako platforma ispunjava 2 od 5 uvjeta, detektirati ju kao poslodavca. A mi smo napravili nešto što nema nigdje, da smo ih u potpunosti tako oslobodili bilo kakve odgovornosti ako postoji ta firma posrednik, agregator koji vozači zovu agregator-aligator s razlogom. Jer on stvarno nema apsolutno nikakve uvjete da bude poslodavac i to smo sad vidjeli u ovoj situaciji Woltovaca kad su ih otpuštali zapravo zbog sindikalnog rada. Nema nikakvog, mislim, on se mora javiti svom agregatoru. Agregator nema apsolutno nikakvih ovlasti da bi on vratio čovjek kako bi htio na platformu. Znači oni nemaju stvarno nikakva radnička prava. Dakle, kako ih oni zapošljaju? Kako im isplaćuju taj novac? Oni nisu stalno zaposleni kod agregatora? Oni su, nažalost, to je pučka pravobraniteljica upozorila još 2021. godine, često zaposleni na tim fiktivnim ugovorima o radu gdje se isplati minimalni iznos na račun, a ostalo na ruke, ali oni u principu su imali mogućnost da se zapošljavaju direktno preko za platformu ili kao samozaposleni, da bi nakon što je taj zakon o radu izglasan u Saboru, a nastupit će 2024. u onom dijelu za digitalne platforme donijele odluku da se samo preko agregatora može zapošljavati radnik. Jer maknuće svu odgovornost od sebe. Tako je, maknuće svu odgovornost da bi radnici ipak s tim nekoliko prosvjeda uspjeli tu odluku vratiti na početak, odnosno digitalne platforme su odustali. To morate mijenjati u Saboru. Dakle, znači, ovo je jedna totalno siva zona, ali mislim da je u ugostiteljstvu je riješeno. Znači, ugostiteljstvo je dosta... Ipak tamo postoje neka pravila, ovdje stvarno sve potpuno neregulirano i s tim zakonom zapravo je još pogoršani uvjeti rada digitalnih platformi, ali ćemo mi, znači u 6. mjesecu 20. ili 21. je Radnička fronta uputila u proceduru izmjene i dopune Zakona o radu, gdje nam je oporba dala potpise da je uvrstimo na dnevni red, tako da ćemo konačno u Saboru raspravljati o tome. Nažalost, HDZ će to naravno opet vjerojatno odbiti, ali se nadamo da će barem poslušati naše argumente pa nek donesu svoj prijedlog koji ćemo mi naravno prihvatiti. Radnici preko novog sindikata pokušavaju s vladom pregovarati da im objasne zapravo o čemu se radi. Vlada govori o nekoj aplikaciji, ako se sjećate, gdje će oni to sve regulirati, ali ta aplikacija apsolutno neće riješiti ovaj problem. Neće. Oni moraju imati sva prava koji svi drugi, inače drugačije neće. Moramo spomenuti ovo, gledajte. Dakle, najveći dio tih radnika ulazi u Hrvatsku preko agencija. Jel? To je model takozvanih izaslanih radnika koji između ostalog bio testirani u Njemačkoj u onom ranijem razdoblju. Jel? I da te agencije između ostalog naplaćuju svoje usluge tako da oni dio svoje zarade između ostalog ostavljaju tim agencijama. Procjenjuje se negdje sam pročitao da ima negdje oko 450 tih agencija koje sad bave se uvozom stranih radnika i tako dalje. Dakle, to je apsolutno totalna anarhija. Jel? I ne znam po kojoj logici između ostalog, dakle oni tretiraju u principu migrante, odnosno izaslane te radnike kao robu. Jel? Oni između ostalog i naplaćuju i tako dalje. Zato ja kažem... Znači do 10.000 eura oni naplaćuju radnicima da bi došli. Dolazak. Razumijete? Tako da je to, ali to samo pokazuje između ostalog da mi iracionalno pristupamo tome. Jel? Dakle, to je još jedan od dokaza gdje gotovo nema ozbiljnijeg pristupa toj problematici. Ali ona između ostalog nije samo vezana za radni odnos, nego je u budućnosti vezana između ostalog i za demografsku problematiku. Pa ne samo za demografsku. Stjepan, ali ti misliš da je Hrvatska sigurna zemlja jer jednostavno su živjeli tu nekakve
nekakvi ljudi koji su naučeni, formirani, oblikovani tu. Mi svugdje gdje odemo van, kad nas uvijek upozoravaju, pazite, opljačkat će vas neko, skinut će vam torbicu u Barceloni negdje, to su uvijek ovi prodavači iz Afrike. Je li nam prijeti ta mogućnost da nećemo, imamo sad titulu da smo jedna od najsigurnijih zemalja, hoćemo li ostati izgubiti, dakle, tu sigurnost, osim toga, dakle, današnja vrijednost u novom društvu je osjećaj slobode u prostoru i vremenu, koji još uvijek postoji u Hrvatskoj i tako dalje, jel? Dakle, naravno da je to mogućnost da se to između ostalog izgubi, ali šta je to između? Jel, dakle, mi prije svega moramo prihvatiti činjenicu, dakle, nema slobodnih migracija. Kad bi bile slobodne migracije, u prostoru bi nastala totalna anarhija. S obzirom na potencijal migracijski, sad Sjeverne Afrike i tako dalje, gdje je pomaknuto negdje između ostalog procjene, možda između 70 i 100 milijuna ljudi i sad iz mjesta svojih prebivališta, to je potencijal migracijski prema sjeveru od Mediterana, to je jasno. Jel? Prema tome mora postojati, dakle ja bih čak rekao definirati obaveze obje strane, i onih dakle koji zovu i oni koji dolaze, naprosto definirati obaveze prema, da tako kažemo, načinu života, pogotovo načinu života u radnom dijelu dana. Dobro, ali Katarina, ali se može početi izloupotrebljavati da jednostavno desnica krajnja kaže što vi radite, da počnu napadati s ovoj ksenofobne strane, dakle da nećemo crnce, nećemo ljude koji su drugi vjere, nećemo... Pa već su počeli. Mislim, ako slušate retoriku tih desnih stranaka u Saboru, pogotovo suverenista, oni su već počeli. Znači, izvuku jedan jedini slučaj koji je bio gdje su se Nepalci međusobno potukli i taj slučaj potenciraju, a desetke drugih slučaja za koje mi svi znamo, naravno, gdje su napadnuti upravo ti radnici iz Nepala najčešće, iz Indije. Imali smo onaj slučaj na Indeksu, je objavljeno znači video tog Indijca kojeg je napao onaj fašist. To ne spominju. I mislim ta problematika kod njih isključivo ide na onu melodramatsku retoriku, uzet će nam poslove, njih treba držati izvan Hrvatske i tako dalje. Mislim potpuno nerazumijevanje tematike. Ali bez tih ljudi mi ne možemo preživjeti. Ne, naravno, ali ima jedna zakonitost. Pazite, temeljna zakonitost u migriranju stanovništva je kad dolaziš u novu sredinu, izvoli se prilagoditi načinu života nove sredine. To je temeljna zakonitost o migriranju stanovništva. Jel? I čak bih ja rekao moraju se definirati između ostalog obaveze. Mi smo imali taj primjer i u Njemačkoj. Jel? Imate dakle, ulazak stranih radnika u Njemačku je bio poprilično brojan i tako dalje i nakon 20-30 godina ta populacija se nije prilagodila novoj sredini, nego imamo geta, recimo u nekim gradovima gdje praktički ne može ući policija i tako dalje. Tako da tu postoje, tako da postoji tu i druga strana koja se ne može između ostalog negirati, nego ići samo politički na jednu varijantu i tako dalje. Dakle, zakonitost migriranja prilagoditi se novoj sredini. Rekao sam, ponovit ću 100 puta, ne religiji, ne ovom, nego funkcionalno uključivanje i tako dalje i prihvatiti način života nove sredine, pogotovo u radnom dijelu dana. To je temelj. Jel? Da, ali zašto? Ali gledajte, ima jedna simbolika koja je tu jako bitna. Dakle, mi smo imali recimo isto u Hrvatskoj nekoliko nogometaša koji su bili isto tako drugačiji i tako dalje. Jel? Ok, svaki od tih, dakle kad je on stavio, ne znam, zastavu Hrvatsku ili recimo kad neko nosi u rukama hrvatsku zastavu i tako dalje, dakle nikad se nije dogodilo između ostalog, dakle neki od tih između ostalog, dakle sukoba i tako dalje. Ali kad vi imate između ostalog negiranje načina života nove sredine u kojoj dolaziš, sukobi su normalno... Dobro, ali ako ih opet oni zatvore ovako u geto i ako jadni moraju samo rade pa su ujutro na građevini, onda popodne voze u tim robovlasničkim uvjetima da bi... Jer njima je sve to zarada. Dakle, za razliku od nas, njima je to još prihvatljiva zarada. Dakle, imamo nekako moderno robovlasništvo i mislim da to nije prostor da imamo tako nešto u Europi 21. stoljeću, očito imamo. I tu se moramo itekako s time pozabaviti. Ali kakva je to moderna Europa? Mislim, stvarno, do sad niko nije imao nikakvih problema, to su pristojni ljudi, radišni ljudi. Naši poslodavci ih izuzetno iskorištavaju, eksploatiraju stvarno i jedino što poručuju našima da bi trebali biti tako kao i oni, jer oni stvarno rade nevjerojatno puno više sati. Ali oni su radili tako našim, ali su tako radili našim godinama i rekli su ima ko će. Ali to je čisto dresiranje radništva. Oni dresiraju radništvo da rade za manje novaca, više sati, mimo svih zakona i tako dalje. To je, mislim, mi se tome trebamo oduprijeti i trebamo se oduprijeti svi zajedno. Nažalost, nepalski, indijski radnici i filipinski, oni se toliko boje da kad svi s njima uđete u kontakt, oni nemaju stvarno tu hrabrost da uopće javno se protestira ili da se bune protiv toga. Filipinci, ja mislim da oni baš imaju jednu dozvolu i onda ih se ta dozvola može povući ako je neko se prigovori. Oni su svi zapravo stvarno u ucijenjenoj situaciji da im je dozvola vezana uz poslodavca. Ako bilo šta kažeš, oni će biti deportirani. Mene ti radnici, evo kojeg sam kontaktirala, koji je doživio taj fašistički napad, često mole da im nađem bolji posao. Jer oni ne mogu više živjeti i raditi to
u tim uvjetima, ali mislim da ti ljudi u budućnosti se moraju organizirati sindikalno i mora im se pomoći. Bilo bi jako dobro da se integriraju na način da imaju mogućnost učenja jezika, jer Nepalci vam ne znaju niti engleski dobro, znači oni imaju jako velikih problema. Ali to je vezano za ovu politiku, dakle, što radimo, funkcije, kako ćemo ih uključiti, što im nudimo uopće? Ne? Ali s druge strane, pazite, između ostalog, pa ja moram priznati da ja čak nisam registrirao dakle, nekakvu obimnu deportaciju ljudi iz Hrvatske. Zato što se ne bune, mislim. Ali nije bilo, pa mi nismo, bilo bi u javnosti i tako dalje, da ja ne znam da li je uopće neko deportiran. Ali pazite, znači sad... Mi ne znamo kad njih deportiraju, mi ne znamo. Mi niti to ne znamo, ali ova situacija gdje sam bila u toj kući gdje imate stalaktite gljivica sa stropa, spavaju na podu, nema prozora, nisu imali cijelu zimu, gore jednu peć imaju na kojoj se griju zadnju godinu dana iz prošlog stoljeća. Oni se boje uopće da se slika, da se da državnom inspektoratu tu situacija, jer njihov poslodavac će njih jednostavno... Ali to je pravi robovlasnik. To je stvarno, ali mi smo to omogućili svojim zakonima. Znači u Portugalu imate da taj radnik može se zaposliti kod drugog. On nije vezan uz, njegova dozvola nije vezana uz poslodavca. Bitno je da je registriran i on može samostalno ići. A naš državni inspektorat, pa on bi nakon godinu dana morao pitati pa di je taj radnik. Vi imate situacije, nakon godinu dana nije produžio radnu dozvolu, nema ga. Ali mi ove godine imamo problem da ne stignemo izdavati dozvolu koliko i treba. Znači izdano je preko 55.000, treba će oko 180. Oni se sad samo intenzivno bave izdavanjem dozvola. Posljedicama tih dozvola ništa. Stjepane, što je ovaj travanj donio najmanje rođenih beba od potkaj Hrvatske? Da, u povijesti. Ima još jedan gori podatak koji je nevjerojatan, na koji svaki racionalan bi trebao zapravo se zamisliti. A to je da smo mi u zadnje 4 godine i 3 mjeseca ove godine izgubili nevjerojatnih 93.000 ljudi prirodnim putem samo. To znači više umrlih nego rođenih. Koliko? Preko 93.000. Ali koliko vremena? 4 godine i 3 mjeseca. Dakle, to je To je bila i korona i sve gore? Da, izgubljeno je više od 2 Ličko-senjske županije. I sad kad vi imate jedan takav nestanak populacije u prostoru, naravno da vi imate, i gubitak funkcija tog prostora, da imate nedostatak radne snage, da imate čitav niz zapravo posljedica, dakle takvih trendova koje smo mi godinama mirno promatrali. Ne samo mi, nego je to promatrala cijela Europa. S druge strane, ja mislim da će se morati Europa vratiti, dakle, klasičnoj paradigmi. Osim toga, ne znam, kad sam bio zadnji put na nekom kongresu, znanstvenom skupu ekonomista, ja im postavljam pitanje, dobro, kako je moguće da planirate sve investicije, profit, materijalni, dakle, ove poslovanja, sve planirate, a ne planirate ključni faktor svake djelatnosti, to je ljudska populacija. Dakle, ne. Mislim, to je meni nevjerojatno, totalna mistika da oni ne planiraju, dakle, sad, s obzirom na trendove koji jesu, i cijela Europa će se morati vratiti između ostalog, dakle, oba revitalizacijska modela, i klasičnoj populacijskoj politici i naravno imigracijskoj. Jel? S tim da ta imigracija, ponovit ću 100 puta, mora biti planska, racionalna, a veliki dio zemalja će ih provoditi kao selektivnu imigracijsku politiku. Dobro, a Stjepan, ja imam uvijek pitanje koje me zanima. Mi u ovom trenutku imamo 100.000 nezaposlenih na burzi. Da. Jasno, ko je to u ovom trenutku u Hrvatskoj na burzi? Visoko obrazovanje. Ima i ovih puno. Snimali smo prošli tjedan emisiju, pa neko rekao da smo, Andrej Grubišić je rekao da smo se pretvorili u tržište posloprimaca, da u stvari možemo birati posao koji želimo raditi. Zašto ovi odabiru da ne rade? Pa to je mitologija. Mislim da je to u velikim dijelom mitologija, to da se može birati posao koji hoćeš raditi. Puno visoko obrazovanih ne može se zaposliti u struci. Mislim, da, možete se zaposliti. Evo, Podravka vam traži, 100 ljudi da se zaposli u njihovim pogonima na 4.000 kuna. Ko želi i može uopće. To nije pitanje da li želiš to raditi za te novce, nego ti ne možeš zapravo živjeti s tim novcima. Nama, evo, pa danas štrajkaju službenici, namještenici koji imaju 600 eura plaću. Pa ti ljudi žive i rade u siromaštvu. Ti ne možeš, ako iznajmljuješ stan, živjeti s tim novcima. Ne može. To je jasno. To je već prije par godina u industriji već bilo za 4.000 i onaj najobičniji posao u klaonici, s pilićima, tu je krenuo prvi uvoz stranaca. Naši jednostavno to nisu htjeli raditi. Samo dizanje plaća, mislim, nas može spasiti. Zašto mi imamo taj postotak, najmanji u Europi, radno aktivnog stanovništva? Što toliko drugi žive, od čega žive ti ljudi drugi? Pa vjerojatno, s obzirom na onaj potencijal prostorni Hrvatske, vezano između ostalog za turizam i tako dalje, za iznajmljivanje. Godinama je tako. To je godinama tako. Ili nam dolazi ta renta iz inozemstva, isto ovi novci koji dolaze? To je sad izuzetno bitno. Dakle, Svjetska banka je potvrdila, a Narodna banka također, da je prošle godine hrvatsko iseljeništvo postalo u financijski sustav države 5,5 milijardi eura.
Dakle, to je nevjerojatnih 20, na godišnjoj razini, to je nevjerojatnih 20% državnog proračuna ili negdje oko 7,5% BDP-a. Dakle, to čuva socijalni mir u Hrvatskoj također. Jel? Kako god oni to htjeli priznati ili ne. Zamislite vi, pazite, 20% državnog proračuna ulazi u financijski sustav, oni to šalju svojima koji su još ostali u Hrvatskoj i kroz potrošnju, naravno kroz potrošnju ulazi u proračun. Država uzme 25%, odnosno 20% od svega. Razumijete. Osim toga, dakle, još šta se događa još? Da našim umirovljenicima, povratnicima koji su stekli mirovinu vani, kad dođu u Hrvatsku s mirovinu, odmah ih uzimaju 15% od te mirovine. I onda očekuje između ostalog nekakav povratak, nekakvo planiranje i tako dalje. Dakle, to je nešto što je iracionalno. Dakle, tako da nama ta djelatnost, dakle, primarno turistička, ugostiteljska i tako dalje, i ove doznake spašavaju. Dakle, te doznake su bile i u bivšoj državi izuzetno važne i tako dalje. Ali to sad raste, to sad raste. To sad raste, čak i iznenađuje, nas je iznenadilo da raste čak i sa recentnom emigracijom našom, jel? Jer smo mi pretpostavili da ovi mladi koji će sad napustiti Hrvatsku ili koji su napustili Hrvatsku neće reagirati na isti način. Međutim, te doznake se još porasle, jel? Očito tema o kojoj možemo... ali sad, dakle, još ću jednu rečenicu završiti, ali sad, ako oni imaju mogućnost poslati 5,5 milijardi doznaka, pa ja postavljam pitanje, razgovarao sam sa svim ministrima financije, koliko je njihov investicijski potencijal? Ogroman. Pa dakle, barem 3-4 puta veći. I sad nema povratka iz iseljeništva zato što će njih zvati. Evo, vratite se, mi ćemo vama dati 200.000 kuna. Povratak iseljeništva, dakle to je modeli Irske, Izraela i tako dalje, ide samo kroz investicije i hrvatskog iseljeništva u Hrvatsku. I sad si vi zamislite investicije u recimo ovim ispraženim prostorima njihovi i tako dalje. Zašto ih onda nema? I nema zato što nema poticajnog modela. Nema poticajnog modela. Svjetska banka vam je dala jedan vrlo važan podatak, a to je da nama je stupanj kompleksnosti proizvodnje i izvoza nevjerojatno pao u usporedbi sa svim zemljama. Znači, mi smo deindustrializirana zemlja koja najmanje ulaže u istraživanje i razvoj i bojim se da I nama se nima dogodio slučajno. Nije nam se to dogodilo slučajno. Mi nemamo zapravo više niti jednu industriju visoko profitabilnu koja ima mogućnost dodane vrijednosti, koja ima visoko sofisticirani proizvod što je bila brodogradnja i koja ima taj izvozni potencijal. Mi se samo svodimo na turizam. Mislim, Plenković se hvali sa povećanjem izvoza, da ne navodi nikad podatak da je izvoz u glavnom porastu zbog turizma i mi na toj strukturi gospodarstva nećemo ništa napraviti. Bojim se ni te investicije, to je isto mitologija. Irska ima specifičnu situaciju jer ona na specifičnoj poziciji, mi se ne možemo s Irskom usporediti. Sve u redu, to model prema kojem možemo težiti. Jel? Dakle, imate situaciju da je Irska uvela poticajne modele vezano za investiranje, ali i vezano između ostalog i za razvoj proizvodnih djelatnosti koji se temelje na potencijalu irskog prostora. Jel? I ja postavljam pitanje, recimo, ministra financija postavljam su pitanje, ok, ajde recimo iz Gorske Hrvatske, koliki je nama, kako se zove, udio BDP-a u ukupnom BDP-u? Moja pretpostavka bila negdje možda 7 do 9%. Manje. Ma 1,5%. Pa ja pitam, dobro, šta će ti to? Zašto to između? Zašto imamo stalni, dakle, isti porezni sustav koji vrijedi za cijeli prostor, za sve djelatnosti, za sve obitelji? To isti način ne razvijamo model da bi se Hrvatska, što radi Europska unija, da bi se razvijali svi dijelovi podjednako, da bi se potenciralo, da bi imali EU fondove. Ma neće vam to snižavanje poreza sigurno pomoć. Mislim, mora biti cijela strategija. Te poticaje, mislim, mi već jesmo spustili sve granice. Makedonija je najbolji primjer. Ona vam je sve napravila što je Svjetska banka njoj preporučivala. Porezi su nikakvi, pa pola stanovništva nema za grijanje. Mislim, najveća nezaposlenost u Europi. A Irska je specifična. Ona s Amerikom posluje. Puno američkih firmi ima tamo svoju podružnicu. Nije ista situacija, ne možete preslikati. Ne može preslikati. Ali ok, dakle, činjenica da su neke svjetske firme registrirane u Irskoj. Zašto? Dobro, ali to nama neće biti cilj. Poreza. Pa znate li koliko mi imamo firmi u vlasništvu, recimo, hrvatskog iseljeništva? Porez vam najveći u Danskoj i Nizozemskoj. Ali oni su otišli namjerno da u Irsku ove velike Microsoft, to je sve firme jer je najniži porez bio. I imali su dovoljno kadra tamo. Ali to je specifično za Irsku stvarno jer ona ima te porezne. Ali su iskoristili, ali bili su... Pazite, mi smo treća zemlja u svijetu koja ima više stanovnika u iseljeništvu nego u domicilnom prostoru. Da, ali oni su bili isto na začelju pa su napravili promjenu. Bili su totalno banani. Dakle, što nam je činiti ukratko? Što čekamo? Recimo, bilo bi dobro da uvedemo porez na digitalne divove. To bi nam recimo bilo dosta dobro pa da malo popunimo taj proračun što su uvele mnoge zemlje u Europi, ali mi čekamo da Europska unija uvede. Znači Google, Amazon, Facebook nemaju podružnice u nekim zemljama, ali ostvaruju prihode. Prihodi, morali bi platiti porez. Za početak, pa onda možemo nešto reći. Pa onda možemo pričati. Stjepane, kratko za kraj. Nama fali zapravo razuma i političke volje.
I između ostalog ono što smo mi sad posložili, dakle sve se u ovoj državi odlučuje na političkoj razini. Politički osjećaj je primarno, kakva istraživanja, kakva znanost, kakva logika, kakva dokazivanja. Ne, samo politički osjećaj da između ostalog po procjeni, dakle da li ćeš između ostalog na osnovu tih odluka ostati na vlasti ili dohvatiti I vlast. onda je to jedan mandat ili dva, a ovo su strateške odluke, koje imaju rezultate kasnije kroz nekoliko desetljeća. Da. Hvala vam puno. Brzo je prošlo vrijeme kad imate što za reći. Katarina, Stjepane, hvala. Pa vi ekipa pišite, komentirajte na društvenim mrežama. Vidimo se u sljedećem nastavku.